Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons organisé un brunch avec des amis. J'ai profité de cette occasion pour préparer msemen et meloui pour avoir des idées de recettes pour le brunch. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم يعني وجدت مع اصدقاء واحد المائده اللي كتكون بالملح والحلو ان برانش، ويعني استغليت الفرصه باش نوجد المسمن والملوي. بقاو حتى لاخر الفيديو باش تكون عندكم افكار ديال يعني وصفات الا بغيتو تحضروا بحال هذه المناسبه. Pour cette recette, je vais avoir besoin un bol de farine, un bol de semoule extra fine, la même mesure en fait. Donc n'importe quel bol, donc il faut juste prendre la même mesure. يعني لا دوسا نحتاج زلافه ديال الطحين سميد الدقيق وثلاثه ديال فرينه، يعني نفس القياس اللي ناخذو، خصنا ناخذو نفس القياس. شويه ديال الخميره ان تو بتي بو دو لوفير كو جو في فير دي سودر دون ان بتي بو دو شود، يعني شويه الخميره اللي غندير فيها شويه ديال الملحه وين بيتيت كويير دو سيل، شويه ديال المعلقه ومعلقه صغيره ديال الملحه. دونك لا بيان سور vous pouvez le travailler dans un robot، يعني من طبيعه الحال يمكنكم تخدموها في الروبو. دابا ندير الملحه مع الفرينه. انا عندي 500 ملل ديال الماء، غنشوف شحال دخلت ليا. J'ai 500 ml d'eau. Je vais voir combien elle va m'absorber. Donc voilà, je travaille. Si c'est suffisant, je rajoute. Là, j'ai rajouté 50 ml d'eau. En tout, 550 ml d'eau. Après, je vais rajouter la levure. Vous pouvez très bien la travailler dans le robot et pendant 10 minutes. Choisir la bonne qualité de la semoule aussi. Il y a d'abord 50 ml ديال الماء في المجموع 550 ملل. زدت الخميره ونخدموها مزيان. يمكن لكم ديروها في العجانه ونختاروا نوعيه جيده ديال السميد. Donc je vais travailler la pâte jusqu'à 10 minutes comme ça à la main ou dans le robot si vous voulez. غادي نخدم العجينه ديالي لمده ديال 10 دقائق اولا في الروبو الا بغيتو. Après 10 minutes, ma pâte elle est souple. Je ferai des boules et couvrir avec du papier film pour qu'elle se repose. العجينه ديالي من بعد 10 دقائق كما كتشوفوا يعني مطلوقه، ندير كويرات صغار ونغطيها بابي فيلم ونخليها ترتاح. Alors pour les boules de msemen, je les ai fait petites car je vais faire deux, une dans l'autre. Pour les boules de meloui, je les fais un peu plus grosses que celles de msemen، يعني هذوك ديال الملوي نديرهم شويه كبارين على ديال المسمن، لحقاش غادي ندير غير وحده والاخرى غادي ندير ديال المسمن غندير وحده في قلب وحده، يعني خصني ندير جوج مسمنات. Maintenant, je les badigeonne comme ça avec de l'huile pour qu'elles ne sèchent pas. يعني ندير لهم شويه ديال الزيت بحال هكايا باش ما ينشفوش. نغطيهم بالورق الغذائي ونخليهم يرتاحوا واحد شويه ومن بعد نبدا نخدمهم. Je vais les couvrir un petit peu avec le papier film, je les laisse se reposer, après je vais les travailler. Donc là, ma pâte elle s'est reposée. يعني العجينه ديالي ارتاحت. Je mets un peu d'huile comme ça, ندير شويه ديال الزيت بحال هكايا. Je prends la première boule et je l'étale، يعني نشد الرغيفه الاولى ونسرحها. Comme vous voyez, c'est très souple. يعني كما كتشوفوا يعني كتسرح بسهوله. ولا faire très fine، يعني نديروها رقيقه بزاف. même si ça se déchire c'est pas grave، يعني واخا تشرب ماشي مشكل. voilà comme vous voyez. سرحوا العجينه خفيفه. Et là moi je mets de la margarine, je la mets comme ça direct. يعني كندير المارغرين بحال هكايا. Je prends un peu de la semoule extra fine et je fais comme ça et je fais mes carrés، يعني وندير الرغيفات ديالي هكا. Je remets encore un tout petit peu de margarine, un peu de semoule extra fine، شويه ديال الفينو et je vais la poser ونحطها هنايا. Je vais reprendre une، ناخذ وحده اخرى. Je vais faire la même chose، يعني نسرحها بحال الاولى. Donc là comme vous voyez très fine. ندير الزبده. Je mets le beurre، نضع le beurre la margarine، يعني margarine. ندير سميده. Je vais remettre celle que j'ai mis en premier، نديرها في الوسط بحال هكايا
ونسدو عليها بحال الرغيفه بحال هكايا. فوالا نعاود ندير الزبده شويه ديال الفرينه ديال الدقيق. فوالا جو مي مون كاري جو ليس ريبوزي جو كونتينيو كوم سا توت مي مسمنات يعني ونكمل بهذه الطريقه هذه كاع المسمن ديالي. دابا نديرو الملوي pour faire الملوي. donc je vais étaler pareil comme la première نسرح يعني بحال الاولى. donc là je l'ai bien étalé. si vous avez un plan de travail c'est mieux يعني الا كان عندكم شي فاش تسرحوا يعني تكون مسرحه من الاحسن. donc voilà comme ça je vais faire une partie comme ça ندير بحال هكايا بحال هكا. je remets un peu de beurre نزيد شويه ديال enfin un peu de beurre un peu de margarine un peu de la semoule et je plie comme ça et là je vais la laisser se reposer un petit peu ونخليها ترتاح شي شويه. donc là je l'ai mis dans ce plat le temps que je fasse la deuxième et après je vais faire celle-là يعني بيد ما نصاوب نخليها هاد ترتاح بحال هكا بيد ما نصايب وحده اخرى بهاد الطريقه هادي نعاود نخدم هادي. donc là je fais une deuxième. j'ai changé le plat parce que j'arrive pas c'est plus compliqué يعني بدلت هذيك الانيه لحقاش جاتني صعيبه. voilà il faut bien étaler que ce soit très fin comme vous voyez يعني نسرحوها مزيان حتى تولي رقيقه. la margarine comme ça un peu partout pas beaucoup. un peu de la semoule شويه ديال الزبده بحال هكايا ماشي بزاف. شويه ديال الدقيق je ferme نسد. je mets la margarine ندير margarine la semoule je ferme. là je vais la poser dans le plateau et je reprends l'autre que j'ai fait tout à l'heure. ça sera plus facile pour l'étaler. et là j'étale comme ça. je prends de la margarine et la semoule en même temps يعني والسميده في نفس سميده الدقيق في نفس الوقت نسرح بحال هكا بحال هكا et je mets la semoule يعني وندير الدقيق. voilà un tout petit peu pas beaucoup شويه ونسرح بحال هكا ونلويها بحال هكا et je tourne comme ça hop voilà et je vais laisser reposer. voilà وندير بحال هكا et je continue comme ça يعني ونكمل بهذه الطريقه هذه. donc là j'ai fini, j'ai laissé ce repos le temps que j'ai fini. donc je vais commencer par la première que j'ai commencé. je vais le faire cuire sur une plaque électrique. يعني دابا ساليت غادي نبدا يعني بيد ما ساليت كنبدا بهذيك الاولى اللي ساليت بها. انا نطيبهم على هاد سميتو الكهربائيه électrique. vous pouvez le faire cuire dans une poêle bien sûr. donc je la laisse chauffer et je commence à faire cuire يعني نخليها تسخن ونبدا نطيب. donc là voilà je peux en mettre plusieurs. ندير لهم شويه ديال الزبده comme ça يعني نقدروا نديروا اكثر من وحده في هذه نديرهم شويه ديال الزبده بحال هكايا et on va les faire cuire. moi je les ai fait un petit peu moyennes. vous pouvez les faire plus petites bien sûr يعني نديرهم شويه يعني كبار شويه يعني تقدروا ديروهم صغار من هكا. là comme vous voyez elles gonflent, ça veut dire elles sont très bien feuilletées de l'intérieur. donc il faut les faire tourner de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient dorées de tous les côtés. يعني كما كتشوفوا هما كيتنفخوا ليا يعني بانهم مورقين من الداخل. نبداو نحركوهم بشويه بشويه حتى يعني يطيبوا لينا ويتحمروا لينا من جميع الجوانب. يعني نحركوهم بحال هكايا بشويه بشويه. il faut les tourner de temps en temps voilà jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. donc là je vais les retirer. il faut les mettre sur une grille. donc الا دابا غادي نحيدهم من الاحسن نديرهم يعني في الكري. انا غندير ديال الفران هذه غير صغيره نديرهم يعني في اون كري بحال هكا باش ما يسهدوش لينا.
pour que, voilà, que ça suit pas. Il vaut mieux les mettre sur une grille. Pour mes louis, pareil, je fais pareil, je vais aplatir. Et après, je le mets sur la plaque. Je mets un peu de beurre et je vais le tourner de temps en temps jusqu'à ce qu'il soit doré de tous les côtés. ملوي ديالي حتى هو نسرحو ونديرو فوق لا بلاك ونخليه يعني يتحمر ليا من جميع الجوانب حتى يطيب وداك الساعات نحيدو. Alors si on veut congeler مسمن on le cuit juste demi cuisson يعني الا بغينا نجمدو المسمن ديالنا نديرو له غير نص طيبه بحال هكا ونخليوه حتى يبرد ونكونجليوه خمسة باش منين نجبدوه نعاودو نسخنوه يعني الطياب ديالو يجي مزيان. Comme ça, quand on va le sortir, s'il était congelé, il est congelé, on va le sortir à la poêle et il va continuer la cuisson dans la poêle. Donc voilà, le meloui diali, regardez, regardez comment c'est feuilleté, c'est léger, c'est يعني كيجي خفيف مورق من الداخل. Regardez, hop. Voilà, avec un bon verre de thé. الملوي مسمن حتى هويا كما كتشوفوا يعني كيجي مورق feuilleté de l'intérieur. Voilà, مسمن ديالي كيفاش كيجي. Donc voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Comme vous avez vu, c'est pas difficile à faire, c'est très facile. يعني كما كتشوفوا وصفه سهله. انا moi j'ai utilisé 1 كيلو 500 غرام 500 غرام يعني استعملت كيلو ديال الدقيق 500 غرام 500 غرام. تاخذوا غير نفس المقاييس يعني نفس المقياس n'importe 200 200 300 300 juste il faut que ça soit les mêmes mesures de la farine. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes nouvelles recettes. نتمنى هاد الوصفه دي تعجبكم ويعني وتمنى تشاركوا معايا في القناه ديالي باش توصلكم كاع الوصفات ديالي. Pour ma théière, moi, je vais mettre une cuillère à soupe. Ça dépend de la taille de votre théière. Je mets un peu d'eau bouillante. Je vais rincer une fois ou 2 fois. Ça dépend du thé s'il est sale ou propre. Je vais le faire rincer encore une fois. Je mets la menthe et le sucre, ça dépend. Moi je vais mettre, pour cette théière, je vais mettre 8 morceaux de sucre. Et après, je mets l'eau bouillante et je le mettrai quelques secondes sur le feu. Et le thé, il est prêt.